Naibangal daw Pilipinas at tuyan nagitikang runana damdamag, dito'y PTB Cordillera. Iti napalabas alima atawan na ilista ti Cordillera ti kangatuan as suicide cases iti intero apagilyan. Tapno malapdan nagiti mental health problem, binukulmot ti DOH ti Rise Up Project. Detalye manibod kini Glory Balegan. Manipod 2018, nailista ti Department of Health ti 836 mental health-related cases iti Rehiyon Cordillera. 123 ti nailista a kaso sakbay ti pandemya, ken kilat ang imato iti 713 a kaso manipod 2020, agingga 2022 kabayatan ti COVID-19 pandemic. Manipod mat 478 nga ipupusay a konektado iti mental health iti napalabas a 5 atawan. 345 tinailista baya ti pandemya, ken 21.55% ditoy dagiti agtawan iti 19 nga agpababa. Kinumpirma ti DOH at ti Cordillera ti nakailista iti kangatuan a kaso ti suicide iti entero a Pagilian. Iti entero a Cordillera, ti Benguet ken Mountain Province, ti adaan iti kangatuan a kaso ti panagketel iti bukod a biag. Gapo iti daytoy, nangikari ni DOH CAR Regional Director Dr. Rio Magpantay iti kagudwa a milyon a pisos para iti panakaitalo ti mental health kadagiti 10 ket 3 a munisipyo. Pag-usapan natin namin ni Dr. Mayela Zontulay, yung MOA, kung paano po namin matatransfer dito. Gamitin po natin ito sa ating mga munisipalidad, mga NHOs naman dito. Ano ba yung pwede natin gawin sa promotional activity natin ng mental health and others. Kini daw na ti panakitinulong ti provincial government ti Benguet tapno matulungan dagiti umili ang makapaspasar ti parikot iti mental health. Tapno maaksyonan ti mawawagan a silent pandemic. Binukol na ti Project Rise Up when reaching individuals for self-empowerment through unified partnerships. Panggap ti proyekto ang maitalo ti self-empowerment ken mental health awareness, babaan iti panagbinadang tinagdudumang mga stakeholders, kas karigiti umili, LGUs, national agencies, ken ti pribado a sektor. If you think you're not feeling mentally stable, okay lang po yun. So do not be shy. Let us erase that stigma na kapag nagpatingin ka sa isang expert or specialist, ay may topak ka. It's not true. You should always remember that mental health is part of our total health. Glory Balegan para iti Pagilian. Kabiyatan namang namnama ti gobyerno a sumayati biyag dagiti nagbalin a biktima ti illegal a droga. Iti panakailukat ti DOH Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center ijay Abatan, Bauco Mountain Province. Timuna adat RC iti probinsya ti mangipaay iti health ken mental health needs kadagiti na biktima iti illegal a droga. Impagsama ti lokal a gobyerno ti panagyaman da iti nasao pasilidad nga daan panggep a matulungan dagiti individual a makilablaban iti drug addiction. Manamnama mangipaay ti .RC iti komprehensibo a serbisyo pakiramanan ti counseling, medical support ken rehabilitation programs a may tunos iti pagkasapulan dagiti individual nga agkiddaw iti tulong. Ti nasaw pasilidad ket simbolo ita ti namnama. Namnama ti panagrecover ken baro abiyag ken naranranyag a masakbayan. Ito po ay tanda ng ating bansa, ayon na rin sa pananalita ng ating Pangulo na umaharap tayo sa bagong Pilipinas. Iti sa balipay adamag sanlat na nga agsasardeng dagiti scammer a mangbikbiktima iti publiko. Manayeg iti daytoy imbinsa-binsa manen ti SEC dagiti pagilasinan dagiti mangijajaya iti investment scam. Inyo na unay ti SEC anasken nga amamuan ang nalaing dagiti kumpanya amang ijaya iti investment. Green flag no adda ti personal transaction ngem nasken amawatan ti portfolio da ken no addamot lang ti napintas a pagturungan ti kumpanya. No kadagiti bangko lehitimo ti fluctuating interest rates ngem adda nga awan ti kapasidad dagiti daduma kumpanya amang kari iti dakkel nga interest rate.
Red flag met nusan a licensed broker wenno dealers iti securities dagiti mangjajaya iti investment. Nusan na registrado dagiti produkto ken ti business, makunamot lang a red flag ti investment company. Silulukat ti opisina ti SEC dagiti umasideg a na biktima iti investment scam tapno maipilan iti kaso dagiti scammers ken saan dan a makabiktima pay. If it's too good to be true, it must be false or it must be a scam. Kung ridiculously high returns, isipin natin magkano lang ba ang rate ng ating ordinary or regular savings deposit or time deposit. Dagiti kang urunan na damdamag dito'y PTV Cordillera. I-like and follow ti PTV Cordillera iti Facebook and TikTok. Ken ag-subscribe iti PTV Cordillera YouTube channel. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya. Siya ni Ala Sunduan na imbangal daw.